Urut Kabupaten Tulungagung. Mana teman-temannya? The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a radiant timeless trails. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia berisik.
Luar biasa. Oke, buat untuk seluruh penonton, jika pulang sampahnya dikumpulkan ya, jangan tinggal aja. Lagu langsung si Kami